الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مختصراً تشریح اس کی یوں ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھایا کرتے تھے تو یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں ضرور پڑھا کرتے تھے. اس آیت کا پیغام کیا ہے، ذرا اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے: اے انسانوں، اے دنیا جہان میں بسنے والے لوگوں، اے ایمان والو، تم یاد رکھنا سب کے سب، چاہے کافر ہوں یا مشرک، سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. لہذا برابری تمہارا شیوا ہونا چاہیے. غیر برابری تم کبھی بھی نہ کرو. جہاں بھی رہو اچھائی کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، اس لیے کہ یہ دنیا جب تک قائم رہے گی اور اچھی طریقے سے اگر قائم رہے گی تو انصاف کی بنیاد ہی اس کی اساس اور بنیاد ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھ کر کے اس آیت کو یہ پیغام دیا ساری امت سے اور یہ کہا کہ انسانوں، اے لوگوں، جب نکاح کے بندھن میں بندھو تو ایسی صورت میں یاد رکھنا لوگ عورتوں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں. عورتوں پر لوگ زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ برابری، تمہارا سلوک ہر اعتبار سے تم کرنے کی کوشش کرو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہم لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے اندر خمار اور جنون اس طریقے کے شیطنت چڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے کسی کو روزی روٹی دی. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے لڑکی والوں پر احسان کیا. یہ قطعی بالکل برداشت نہیں اسلام کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس طریقے سے لڑکے والے ہیں اسی طریقے سے لڑکی والے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں تو ہم اونچے ہیں اور لڑکی والے نیچے ہیں تو خدا کی قسم آپ غلط ہیں. ہم سمجھتے تو ہیں اسلام کی نظر سے، لیکن ماننے کی بات جب آتی ہے تو اس وقت ہم چشم پوشی کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں، زیادہ لمبی تقریر ہم نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا پیغام یہی ہے
اللہ तबारक व तआला फरमाता है कि तुम इंसाफ के साथ रहना। और दूसरी आयत में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हारे साथ नाचाकियां हो जाएं और आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तो बराए मेहरबानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और कुरान करीम की आयत जो कह रही है कि तुम नरम बातों पर एग्री कर लेना, राजी हो जाना, तो ऐसी सूरत में ये लड़ाई झगड़े तुम्हारे खत्म हो सकते हैं। वरना होता ये है कि जिससे जितनी ज्यादा कुर्बत होती है, जो पड़ोसी ज्यादा होता है, लड़ाई के खतरे भी उन्हीं से ज्यादा रहते हैं। दूसरों से जाकर लड़ाई नहीं करता, अच्छे से अच्छा पड़ोसी हो, लड़ाई का खतरा उन्हीं से रहता है। मियाँ बीवी दोनों अच्छे से अच्छे हों, लेकिन जब करीब रहते हैं तो लड़ाई का इम्कान होता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों बर्बाद हों या खराब हों, अच्छे अच्छे लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ये इंसानी फितरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक दूसरे के हकूक को अदा करने की कोशिश करो, और जब मेरे नाम को बीच में ला रहे हो तो ऐसी सूरत में मेरे नाम की लाज रखना। और जब एक घर का रिश्ता दूसरे घर से जब कर रहे हो, मेरे नाम को तुमने बीच में लाया है तो मेरे अहकाम पर भी अमल करने की कोशिश करना। और जब ब्याह कर ले जाना तो इस बात पर रहना कि इंशाअल्लाह तादम हयात, जब तक जिंदगी बाकी रहती है, इस काम को करने की कोशिश करेंगे और अपना फरीजा समझ करके बीवियों के हकूक को अदा करने की कोशिश इंशाअल्लाह हम सब करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग इन दोनों जोड़ों को दुआ दें कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को कायम व दायम रखे और हमेशा इन दोनों घर वालों को आबाद रखे, इनकी आने वाली नस्लों को ईमान पर, यकीन पर और इल्म दीन पर कायम व दायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों की बात में तासीर अता फरमाए।